क्या लिख रहे हो तुम? संडे। यानी महीने हफ्ते के नाम लिख रहे हो ना? वीक्स नेम। चलो लिखो। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। मंडे। वेरी गुड, लिखो। मंडे की स्पेलिंग क्या होती है? एम। क्या होती है मंडे की स्पेलिंग? एम। हाँ लिखो। लिखो फिर। गलत क्यों की? वेरी गुड, वेरी गुड। ट्यूसडे। वेरी गुड, लिखो। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। वेरी गुड। अब कौन आए?